হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক আওয়ার চ্যানেল ডিএন রিয়াকশন জরি। আর আমি নীল, আমি দীপঙ্কর। আজকে আপনাদের কাছে একটা নতুন নয়, ঠিক পুরনো, তবে একটা খুব দারুণ ইন্টারেস্টিং একটা ফ্যাক্ট নিয়ে চলে এসেছি। সেটা হচ্ছে খুবই বিতর্কিত একটা জিনিস, ব্যাপার ছিল, যেটা কয়েক বছর আগে আপনারা জানেন যে রাম মন্দিরের প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে রাম মন্দির তৈরি হচ্ছে, এবং যেখানে বাবরি মসজিদ ছিল, মুসলিম ওয়াকফ বোর্ডের একটা দাবি ছিল যে সেখানে তাদের মসজিদের জন্য জায়গা দেওয়া হচ্ছে না বা কিছু এরকম। সে ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। দেশের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যেরকম রাম মন্দির তৈরি হচ্ছে ঠিক সেরকম মুসলিমদের জন্য কত একর জায়গা দেওয়া, 500 একর না কত রকমের জায়গা দেওয়া হবে, অনেক বড় জায়গা। তো সেইটা সাধারণত নিউজ মিডিয়াতে খুব একটা ভাইরাল হয়নি, যার জন্য সবাই ভাবছে শুধু রাম মন্দিরই হচ্ছে, কিন্তু মুসলিম ভাইদের জন্য কিছু হচ্ছে না। তো ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। আমরা একটা সার্ভেতে দেখেছিলাম, আমরা একটা ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেল, নিউজ ইন্ডিয়া বলে না, ইন্ডিয়া টিভি এরকম, তা সেখানে মুসলিমদের জন্য যে জায়গাটা দেওয়া হয়েছে সেখানে মসজিদ কীভাবে তৈরি হবে, সেখানে প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা রয়েছে সেখানে, এবং সেখানে কীভাবে মসজিদ তৈরি হবে, কীরকম ধরনের প্যাটার্নে হবে, কি মডেল, এবং কী কী অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থাকবে, শিক্ষা কেন্দ্র থাকবে, মেয়েদের জন্য আলাদা নামাজের ব্যবস্থা থাকবে সেখানে, এরকম বিভিন্ন রকম অত্যাধুনিক অনেক কিছু এখানে রাখা হয়েছে, যেটা এই নিউজ চ্যানেল সম্পূর্ণ তুলে ধরেছে। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে চলুন এবার ভিডিওটা দেখে নিই। নিউজ চ্যানেল কী দেখাচ্ছে পুরোটা দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনারা। চলুন। राम मंदिर के बाद अब अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर बनने वाली ऐतिहासिक मस्जिद का डिजाइन भी सामने आ गया है। ये मस्जिद किसकी कैसी होगी और इसकी नींव कैसे रखी जाएगी और इसकी लागत कितनी होगी, आपको एक एक डिटेल हम इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। वाओ, ये उस मस्जिद की तस्वीरें हैं जो अयोध्या में बनने वाली है। डिजाइन देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये विश्व की चुनिंदा सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक होगी, क्योंकि इसे परंपरागत मस्जिद की तरह नहीं बल्कि इस मस्जिद के आर्किटेक्चर में भविष्य की झलक दिखाई देगी। जो आर्किटेक्चर की कंटेम्प्रेरी मस्जिद हम कहते हैं, वो कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन अब मस्जिदों में आ गया है। तो ये आपको एग्जांपल्स के तौर पे अयोध्या में भव्य मंदिर भी, मस्जिद भी, इमेजेस कहाँ पे किस तरीके से बन रहा है, और इन्हीं लाइंस में कंटेम्प्रेरी डिजाइन की बात हमारे यहाँ भी हो रही है, इंडिया में भी शुरू। शनिवार को लखनऊ में इंडियन इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सदस्यों ने अयोध्या में बनने वाली इस ऐतिहासिक मस्जिद का डिजाइन जारी किया। अयोध्या के धन्नीपुरा में 5 एकड़ जमीन पर यह मस्जिद बनेगी। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर मस्जिद की नींव रखी जाएगी। अगर हमारे पास अप्रूवल आ जाता है तो हमारी कोशिश होगी, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है आज की तारीख में, 26 जनवरी की जो बात कही गई थी, क्योंकि उस दिन आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई थी इस मुल्क की, तो बेहतर हो हम उस दिन रखें। पर हम ऐलान कर रहे हैं कि कोई बड़ा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में जो भी शरय जो जुरिस्प्रूडेंस है उसमें कोई भी मस्जिद के फाउंडेशन के लिए, तामीरी काम के लिए कोई बड़ा फंक्शन नहीं होता है। नींव रखने से पहले संस्था को मस्जिद का नक्शा पास कराना होगा। काम शुरू करने की जो डेट है, मैंने যে সকল মুসলিম কান্ট্রিগুলো আছে তারা মনে হয় এত ভাবে না, তারা এত বড় মানে মসজিদ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না এরকম আপগ্রেডেড মসজিদ। এটা ভারতবর্ষ বলেই সম্ভব হয়েছে, আর আমাদের মোদিজি নেতৃত্বাধীন ভারতবর্ষ বলেই मस्जिद के साथ ही कई और चीजें भी बनाई जाएंगी। 200 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होगा, म्यूजियम बनाया जाएगा, छात्रों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होगी और एक कम्युनिटी किचन की भी व्यवस्था होगी। सबसे ज़्यादा जो दुश्वारी है इलाके में वो माल न्यूट्रिशन की है, और महिलाओं में और लड़कियों में, तो उसको केटर करने के लिए वो भी है और तमाम वो फैसिलिटीज़ हैं। मस्जिद के डिजाइन की बात करें तो भारत में ज्यादातर मस्जिदों में সমস্ত মসজিদের উপরে গম্বুজ থাকে পাটির মতো, ওরকম থাকবে না, এটা मस्जिद में গম্বুজ ছাড়া মসজিদ गुंबद হবে, नहीं है। ইউনিক স্টাইল, ये ইউনিক मस्जिद মডেল। खाड़ी देशों में बनने वाली मस्जिदों जैसी होगी। डोम्स है और ये आर्च है, ये तो उस वक्त की जब इस्लाम की ग्रोथ हो रही थी तब कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी थी जिसको अडॉप्ट कर लिया गया, और जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है उनका फ्यूजन होना चाहिए। तो इस्लाम कोई ना एक वक्त के लिए था ना कोई एक रीजन के लिए था, ये ग्लोबल है और इंटरनेशनल है। लेकिन हमारा परसेप्शनल ये है कि जो मिडीवियल पीरियड में हुआ था वही इस्लामिक था, तो वो मैं तो उसे मानता हूँ कि वो कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इस्लाम है। मस्जिद करीब 3500 स्क्वायर मीटर में बनेगी। मस्जिद में 2 फ्लोर होंगे।
मस्जिद में महिलाओं के लिए अलग से स्पेस होगा। एक बार में करीब एक 2000 बार लोग में नमाज अदा कर सकेंगे। 2000 लोग मस्जिद नमाज का पढ़ काम सकते 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसमें कितना खर्च आएगा ये नहीं बताया गया है। इस बीच अकाउंट की जानकारी सार्वजनिक की जा चुकी है, यानी जिसे मस्जिद के लिए चंदा देना हो वो बैंक अकाउंट में जमा करा सकता है। सर देखिए, इसकी कॉस्टिंग अभी एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सी डिटेल्स होनी है। ये तो कॉन्सेप्चुअल अभी सिर्फ है। अभी जैसे जैसे इसकी डिटेल डिसाइड होंगी, मटेरियल्स डिसाइड होंगे, कंस्ट्रक्शन की मेथड डिसाइड होंगे, उसके बाद ही कॉस्ट निकल पाएगी। इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाली तकनीक वो से पते लेकर रहते हैं सामान सब कुछ नया होगा। यही इस मस्जिद की खासियत होगी। विशाल मस्जिद में सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जबकि यहाँ जरूरतमंदों को 2 वक्त का खाना मुफ्त में दिया जाएगा। जामिया यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के डीन प्रोफेसर SM अख्तर ने बताया कि ये मस्जिद सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मानवता की सेवा की प्रतीक होगी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के मुताबिक फैजाबाद इलाके में अच्छे अस्पताल की कमी को देखते हुए भी यहाँ बड़े अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। 24,150 स्क्वायर मीटर में बनने वाला ये अस्पताल पूरी तरह चैरिटी का काम करेगा। 100 एकड़ की लागत से बनेगा, जिसमें 1 साल का वक्त लग सकता है। यानी अयोध्या में भव्य और ऐतिहासिक 5 मस्जिद एकड़ तो में। बनने जा ही रही है, साथ ही आम लोगों की मदद का भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है। विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। দেখতেই পেলেন ভিডিওটা, কত সুন্দর লাগলো ভিডিও দেখতে। বিবিদের মাঝে আছে মিলন মহান। তো আমরা ভিডিওটার মধ্যে থেকে অনেক বড় একটা মেসেজ পেলাম। ভারত হচ্ছে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের যে কী বৈশিষ্ট্য হতে পারে সেটা এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি। সমান ধর্মকে সমান চোখে দেখা হয়। ওদিকে রাম মন্দির যেমন তৈরি করার জন্য যেরকম সবাই মিলে আমরা উৎসাহিত হয়ে সেখানে মন্দির তৈরি করেছি, সেরকম মসজিদের জন্যও 5 একর জায়গা দেওয়া হয়েছে। 5 একর জায়গাটা কিন্তু একেবারে মামুলি নয়, কম নয়, অনেক বড় জায়গার মধ্যে, যেখানে মসজিদ থাকছে, অত সুন্দর একটা স্টাইলিশ মসজিদ হচ্ছে, তারপরে এখানে লাইব্রেরি থাকছে, তার জন্য কি শুনে দেখলাম একটা কমিউনিটি কিচেন থাকছে, হসপিটাল থাকছে, মহিলাদের জন্য আলাদা করে নামাজের ব্যবস্থার জন্য সেখানে জায়গা থাকছে। তো মোটামুটি একটা ইউনিক লেভেলের, যা কোনো বিদেশি মুসলিম কান্ট্রি তো এত সুন্দর মসজিদ দেখা যায় না। একসাথে 2000 লোক নামাজ পড়তে পারবে, একসাথে 2000 লোক নামাজ পড়তে পারবে, যা মুসলিম কান্ট্রিও দেখা যায় না। আর বেশিরভাগ মসজিদ আমরা দেখে থাকি মাথাটা গম্বুজ আকারে বাটির মতো থাকে মাথার ওপরটা, কিন্তু এটা একদম টোটালি ইউনিক স্টাইলে হচ্ছে। এখানে কোনো গম্বুজ থাকবে না, গম্বুজবিহীন মসজিদ। যাক, এটা গোটা বিশ্বের কাছে একটা বড় মেসেজ যেটা ভারত দিতে চলেছে। যাক, খুবই ভালো লাগলো বন্ধুরা ভিডিওটা দেখে। তো অবশ্যই আমরাও খুব আগ্রহী যে মসজিদটা কেমন হবে, রাম মন্দিরের সাথে সাথে মসজিদটা কেমন হবে সেটা দেখারও খুব আগ্রহ রইল। তো অবশ্যই সবার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধটা অবশ্যই বজায় রাখবেন, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা থাকবে, তাহলে অবশ্যই। মোরা একই বেন্দের দুইটি কুচো, হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তার পান। যাই হোক বন্ধুরা, কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানাবেন কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করে। আর অবশ্যই অরিজিনাল ভিডিও দেখে আসবেন ইন্ডিয়া টিভির। এছাড়া তো লাইক আর কমেন্ট তো করবেনই, আর সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করতে হবে। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমাদের ভিডিও এই পর্যন্তই থাকছি। পরবর্তী নতুন করে ভিডিওতে দেখা হবে আপনাদের সাথে। নমস্কার।